Il-kapitali Franċiża Pariġi se tospita l-Olimpjadi tas-sajf bil-aħħar ġimgħa ta' Lulju kważi nofs Awwissu, avveniment li għalih mistennija jattendu miljuni ta' viżitaturi minn madwar id-dinja. Għal monitoraġġ tas-sigurtà waqt l-Olimpjadi ta' Pariġi, Franza se tkun qed toqgħod fuq sorveljanza viżiva tal-intelliġenza artifiċjali. Franza huwa l-ewwel pajjiż Ewropew li illegalizza l-użu tas-sorveljanza mħaddma bl-intelliġenza artifiċjali. Meta għamel hekk, injora twissijiet li t-teknoloġija toħloq teddida l-libertajiet ċivili li għamlu gruppi favori drittijiet tal-bniedem. Wintix hija kumpanija minn erba' li żviluppaw software ta' sorveljanza li jaħdem bl-intelliġenza artifiċjali u li se jitħaddem waqt il-logħob Olimpiku tas-sajf Pariġi bejn is-26 ta' Lulju u l-11 ta' Awwissu 2024, wara li rebħet l-offerti pubbliċi għal total massimu ta' 8 miljun euro. Is-software ta' Wintix ġiet testjat b'suċċess mill-Pulizija ta' Pariġi fil-kunċerti ta' Depeche Mode li saru fit-3 u fil-5 ta' Marzu. C'est un dispositif qui permet d'alerter, d'attirer l'attention des téléopérateurs, donc de la patte humaine, ça permet d'attirer leur attention sur une anomalie. C'est un gain de temps énorme, parce que ça permet de sélectionner des incidents. Software tal-intelligenza artifiċjali ddisinjat minn Wintix u 3 kumpaniji oħra li huma Videtix, Orange Business u Chap Vision juża sistemi eżistenti ta' sorveljanza viżiva u jenalizza dak il-ħin stess il-filmati li jidħlu minn kameras tas-sigurtà biex jgħin jidentifika mill-aktar fis teddid potenzjali għas-sigurtà fi spazji pubbliċi. L-algoritmi mħarġa permezz tat-talim tal-magni jindunaw b'avvenimenti predeterminati meqjusa mhux normali u jibatu minnu fih it-twissijiet. Imbagħad, u għafidejn l-utenti tas-software biex jiddeċidu jekk it-twissija hix leġittima u jekk l-awtoritajiet għandhom x'jaġixxu dwarha jew le. Il-liġi tippermetti 8 xenarji differenti waqt il-logħob Olimpiku tas-sajf Pariġi li għandhom jinqabdu mis-software ta' sorveljanza tal-intelligenza artifiċjali. Dawn huma moviment tal-folol, densità kbira ta' nies, pakketti abbandonati, preżenza jew użu ta' armi, persuna mal-art, ħruq tan-nar u diżobbedjenza fir-regoli tad-direzzjoni tat-traffiku. Donc là, je viens dessiner la zone dans laquelle je ne suis pas censé avoir de véhicules qui se stationnent. Għal dawn il-kategoriji l-kbar se jkunu stabbiliti manwalment mill-utenti tas-software skont l-avveniment sportiv li jkun għaddej il-limiti speċifiċi bħal ammont ta' nies u t-tip ta' vetturi, il-post jew it-teddida u f'każ li nqabżu toħroġ it-twissija. Et ça tourne, ça veut dire que côté logiciel d'exploitation, je vais recevoir une alerte dès que cet événement se produit. Et vous voyez là, pendant qu'on se parlait, il y a une alerte qui est remontée liée au fait qu'il y a un véhicule qui est ici stationné et qui peut représenter une gêne. Il-Pulizija, il-Pumpiera u s-servizzi tas-sigurtà tat-trasport pubbliku li se jkunu involuti fil-logħob Olimpiku tas-sajf Pariġi se jitħallew jużaw s-sorveljanza tal-intelligenza artifiċjali. Aġenti li se jużaw dan is-software li se jkun mifrux mar-Reġjun ta' Pariġi u fit-trasport pubbliku huma mistennija jagħmlu taħriġ intensiv ta' ġurnata qabel l-avveniment biex ikunu ppreparati kif jużaw dan is-software. L-awtoritajiet Franċiżi qalu li mhux se tintuża t-teknoloġija f'din is-sistema biex jiġu identifikati persuni mwiċċhom, iżda gruppi favori d-drittijiet tal-bniedem jinsabu mħassba minħabba possibilità ta' ksur jew tibdil li jippermetti l-użu tal-hekk imsejjaħ facial recognition. Amnesty International France ilha tagħmel pressjoni biex l-identifikazzjoni tal-persuni mill-wiċċ tiġi projbita bil-liġi Franċiża li skonta il-qafas legali mhux ċar. Meta mistoqsi dwar it-tħassib tal-gruppi favur id-drittijiet tal-bniedem, il-kofundatur ta' Wintix qal il-facial recognition imur kontra l-prinċipji etiċi li tħaddan Wintix u li s-software tagħhom ma jippermettix. En fait, ce qu'on a appris à reconnaître à nos algorithmes, ce sont des silhouettes. C'est-à-dire on détourne des objets comme des ombres chinoises et notre algorithme, sur la base de ce détourage, il est capable de dire tiens, c'est une personne, tiens, c'est un véhicule, c'est une moto, c'est un vélo, etc. Mais à aucun moment on regarde à l'intérieur, c'est-à-dire on ne va pas regarder le visage, on ne va pas se prononcer sur c'est telle personne, on ne va pas lire la plaque d'immatriculation. Il n'y a aucune méthode d'identification personnelle dans nos algorithmes. C'est uniquement de la silhouette, uniquement de l'analyse anonyme. Donc c'est absolument exclu dans notre démarche, mais c'est exclu techniquement. Donc l'algorithme ne s'appuie absolument sur aucune reconnaissance faciale. Il-Ministru għall-Intern Franċiż, Gérard Darmanin, għalli l-Gvern Franċiż
ħoloq kumitat biex jivalwa l-libertajiet ċivili waqt li jkun għaddej l-esperiment. Il-kumitat immexxi minn uffiċjal qoli mill-ola qorti amministrativa ta' Franza. Fil-kumitat hemm ukoll il-kap gwardjan tal-privatezza tal-pajjiż, is-CNIL, 4 avukati u sindku. Is-servizz dwar it-tibdil fil-klima tal-Unjoni Ewropea, Copernicus, għall it-temperaturi tal-oċejani laħqu l-ogħla rekord fi Frar. Qalu li t-temperatura tal-wiċċ tal-baħar laħqet il-21.06 gradi Celsius. Spjegaw li t-temperatura medja tal-wiċċ tal-baħar ta' Frar qabżet ir-rekord preċedenti ta' 20.98 gradi Celsius li kien stabbilit f'Awwissu li għadda. Well, the average global sea surface temperature for February over the ice-free region, so 60 north to 60 south, was 21.06 degrees. And this is the highest for any month in our data record. And interestingly, also above that of August 2023, which was just a few hundredths of a degree short, a couple of hundred of a degree short of the 21 mark. So we are above 21 degrees at the moment, which is the warmest we have ever seen. L-informazzjoni dwar it-temperatura tal-baħar ilha tinżamm mill-1979. Dan ir-rekord ġie stabbilit fl-istess waqt li Frar li għadda ġie mniżżel bħala l-aktar frar sħun fl-istorja u mmarka 9 xahar konsekuttiv li kiser ir-rekord tat-temperatura. February 2024 was the warmest February on record globally, with an average temperature of 13.54 degrees, which is 0.81 degrees above the 1991-2020 average for February. And this is also slightly more than 1/10 of a degree warmer than the previous warmest February, which was 2016. So per se, this means that February has been unusually warm, but it's also important to contextualize this. And effectively, the last 9 months, now each one of them have been at their own time the warmest month on record. Ftit jiem qabel xjentisti marittimi wissew li fl-emisfera tan-nofsinhar probabbilment qed jiżvolġi dak li jissejjaħ bleaching tal-massa tal-qroll għar-raba' darba u li jista' jkun l-agħar fl-istorja tal-pjaneta. There are direct impact on the marine ecosystem, on fisheries, on all that is related to life in the ocean. But then there are also impact on the climate, the impact on the atmosphere, impact on all the processes that have a connection more or less direct with the ocean. So we do know, for instance, that warmer temperature, in general, warmer ocean makes some phenomena more intense. Il-qroll jitlef il-kulur meta jkun taħt stress kaġun ta' sħana u jneħħi l-alka kulurita u beneficjarja li tgħix fih bir-riżultat li jifdal bħal skeletru bajdani li jispiċċa vulnerabbli għal ġuħ u għall-mart. Dan jista' jwassal għal kollass ta' ekosistemi fraġli tas-sikek u l-kosti jitħallew esposti għall-erożjoni u l-maltempati fil-waqt li jonqos ukoll l-istok tal-ħut. Il-mudell tal-klima magħruf bħala El Niño li jinħoloq fil-vant tal-Baħar Paċifiku minn ilma ta' wiċċ il-baħar li jkun aktar sħun mis-soltu flimkien mal-bidla fil-klima li qed jikkawża l-bniedem qegħdin isaħħu aktar is-sħana żejda. What contributed to this long streak of record-breaking months, as you said, certainly the greenhouse gases in the atmosphere that have gradually warmed the climate system. This year, there have been possibly a number of co-causes or co-driver. One is El Niño. We have been in El Niño throughout the summer, autumn, and winter, and we are just now seeing the decrease of the temperature in the tropical Pacific towards a neutral condition that we expect to prevail by the end of the spring. And possibly also extra energy, extra radiation coming from the sun, which is particularly active at the moment. So there are a number of co-causes, but fundamentally, and these are fluctuations. So you have, as for the Niño, positive phases and negative phases. So on the long-term average, they typically average to zero. But climate change keeps adding up because we keep pumping greenhouse gases in the atmosphere. And so this fundamentally
makes new temperature record more likely to be broken. L-Awtorità Awstraljana tal-Park Marittimu tal-Great Barrier Reef qalet li l-qroll esperjenza bleaching qawwi riżultat ta' tendenzi konsistenti tal-istress ikaġunat mis-sħana li nġemet matul is-sajf f'dan is-sit ta' diversità bioloġika. L-awtorità li għandha l-inkarigu li tagħmel monitoraġġ tas-saħħa tal-qroll ikkonfermat li qed iseħħ bleaching tal-massa tal-qroll tul is-sikka kollha magħrufa bħala l-Great Barrier Reef. Yeah, so the current bleaching event appears to be a lot more widespread than what we've had in the past. So the last biggest bleaching event on the Great Barrier Reef in the years 2016, 2017. These were back-to-back bleaching events. They tended to be focused in the far north, and the reefs in the southern Great Barrier Reef were spared, so reefs around the Keppel Islands and Heron Island and so on, and also the more offshore reefs were spared from bleaching. However, this event seems to be a lot more widespread, so reefs as far north as Lizard Island, we're getting reports of bleaching from there, Magnetic Island off Townsville, and as far south as the Keppel Islands, where I was. Oh, it's devastating, because especially at the Keppels, which is where I was recently, we've seen a lot of recovery on these reefs. Maja Srinivazan, l-uffiċjal prinċipali tar-riċerka f'Tropwater fl-Università ta' James Cook, qalet li din l-aħbarija waħda devastanti. Oh, it's devastating, because especially at the Keppels, which is where I was recently, we've seen a lot of recovery on these reefs. There are some incredible spots, and to see a lot of these reefs bleached, and they're potentially going to, lots of the corals might die, and then we're going to have to follow them through several years of recovery. It's just really quite heartbreaking. I am in tears underwater every now and then when I see this stuff. But I think it's really important to have hope. And I'm just hoping that the water temperatures will come down enough for most of the corals to survive and recover. Because the alternative is if the corals die, then it takes a long time for reefs to recover. Il-qroll jista' jsalva minn avveniment ta' bleaching, iżda jista' jżommu lura milli jikber u jaffettwa r-riproduzzjoni. L-Awstralja ilha snin tagħmel pressjoni biex iżżomm is-sikka barra mill-lista ta' periklu tal-UNESCO għax dan jista' jwassal biex titlef l-istatus tal-wirt u tal-attrazzjoni għat-turisti. Il-Great Barrier Reef jikkontribwixxi ma' $6 biljun Awstraljan fl-ekonomija tal-Awstralja u jappoġġja mal-64,000 impjieg.